بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. और अगर हम खेती की नुकसानदेह हवा भेजें फिर लोग खेती को उसी हवा की वजह से जर्द पशमुर्दा देखें तो वो लोग उसके बाद फौरन नाशुक्री करने लगें। अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तो अपनी आवाज न मुर्दों ही को सुना सकते हो और न बहरों को सुना सकते हो, खुसूसन जब वो पीठ फेर के चले जाएं, और न तुम अंधों को उनकी गुमराही से फेर कर राह पर ला सकते हो। तुम तो बस उन्हीं लोगों को सुना समझा सकते हो जो हमारी आयतों को दिल से माने, फिर यही लोग इस्लाम लाने वाले हैं। खुदा ही तो है जिसने तुम्हें एक निहायत कमजोर चीज नुत्फे से पैदा किया, फिर उसी ने तुम में बचपने की कमजोरी के बाद शबाब की कुव्वत अता की। उसी ने तुम में जवानी की कुव्वत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा पैदा कर दिया। वो जो चाहता है पैदा करता है और वही बड़ा वाकिफकार और हर चीज पर काबू रखता है। और जिस दिन कयामत बर्पा होगी तो गुनहगार लोग कस्में खाएंगे कि वो दुनिया में घड़ी भर से ज्यादा नहीं ठहरे। यूं ही लोग दुनिया में भी अफ्तरा पर्दाजियां करते रहे। और जिन लोगों को खुदा की बारगाह से इल्म ईमान दिया गया जवाब देंगे कि हाँ, तुम तो खुदा की किताब के मुताबिक रोजे क़यामत तक बराबर ठहरे रहे, फिर ये तो क़यामत ही का दिन है, मगर तुम लोग उसका यकीन ही न रखते थे। तो उस दिन सरकश लोगों को न उनकी ओज़र माजरत कुछ काम आएगी और न उनकी सुनवाई होगी। और हमने तो इस कुरान में लोगों के समझाने को हर तरह की मिसाल बयान कर दी। और अगर तुम उनके पास कोई सा मोजज़ा ले आओ तो भी यकीनन कुफ़ार यही बोल उठेंगे कि तुम लोग नरे दगाबाज हो। जो लोग समझ और इल्म नहीं रखते
ان کے دلوں پر نظر کر کے خدا یوں تصدیق کرتا ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ تمہاری تصدیق نہیں کرتے تمہیں بہکا کر خفیف کر دیں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں جو از سر تپا ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر عامل ہیں، اور یہی لوگ قیامت میں اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ اور لوگوں میں بعض نضر ابن الحارث ایسا ہے جو بیہودہ قصے کہانیاں خریدتا ہے تاکہ بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو خدا کی سیدھی راہ سے بھٹکا دے اور آیت خدا سے مسخرہ پن کرے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو شیخی کے مارے منہ پھیر کر اس طرح چل دیتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، جیسے اس کے دونوں کانوں میں ٹھیٹھی ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس کو دردناک عذاب کی ابھی سے خوشخبری دے دو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے نعمت کے ہرے بھرے بہشتی باغ ہیں، تو وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خدا کا پکا وعدہ ہے اور وہ تو سب پر غالب حکمت والا ہے۔ تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ اسی نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنا ڈالا، اور اسی نے زمین پر بھاری بھاری پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے کہ مبادا تمہیں لے کر کسی طرف جنبش کرے، اور اسی نے ہر طرح چہل پہل کرنے والے جانور زمین میں پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے زمین میں ہر رنگ کے نفیس جوڑے پیدا کیے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔